السلام علیکم۔ دجالی طاقتوں کی طرف سے ایک اینیمیٹڈ فلم بنائی گئی جس میں واضح طور پر یہ دکھایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دجالی طاقتیں کون کون سے خفیہ کام کرنے والی ہیں۔ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں ماجد ملک صاحب، انہوں نے بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک بھی میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اس میں سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ ایک بکری ایک پنجرے میں قید ہے اور انتہائی بے سکونی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اس بکری کے سر پر ایک بار کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یعنی اس سین میں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیسے آنے والے وقت میں ہر آدمی کو ایک بار کوڈ کی مدد سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں دو پراسرار ہاتھ نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک ہاتھ پر ڈالر کا نشان لگا ہوتا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ پر خون لگا ہوتا ہے، اور یہ دو ہاتھ ایک رسی کی مدد سے امریکہ کے صدر کو کنٹرول کیے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ دو ہاتھ دجالی اور شیطانی طاقتوں کے ہی دکھائے گئے ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ دوستو، پھر اسی فلم میں دجال کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک کشتی پر سوار ہوتا ہے۔ اس کے ماتھے پر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے جو دجال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ طاقتیں مسلمانوں کے مقدس مقام پر حملہ آور ہوتی ہیں اور وہاں خوب قتل و غارت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی اس فلم میں بہت سی یہودی سازشیں دکھائی جاتی ہیں جو آنے والے وقت میں یہودی پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، لیکن کوئی بھی مسلم ملک اس دجالی فلم کا کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکا۔ لیکن حال ہی میں ترکی کی جانب سے بھی اس فلم کے خلاف ایک ایسی اینیمیٹڈ فلم تخلیق کی گئی جس سے تمام دجالی طاقتوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس فلم میں مسلمانوں کا ایسا روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جس سے ان دجالی طاقتوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ جی ہاں، اس اینیمیٹڈ ویڈیو کا آغاز دو کرداروں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے لڑنے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کردار تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے، جبکہ دوسرا کردار جو بائیڈن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں کردار چین کی ایک عمارت کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سین کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دکھاوے کی لڑائی کی اصل وجہ چائنا ہے۔ اس عمارت کے پیچھے سرخ آسمان دکھایا جاتا ہے جو جنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہمیں اسی سین میں ایک پیرامڈ پر ایک آنکھ نظر آتی ہے جو اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آنکھ یعنی دجالی طاقتیں پوری دنیا کے نظام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اسی سین کے دوران پیرامڈ سے اچانک ایک وائرس نمودار ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وائرس بھی ان شیطانی طاقتوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اگلے سین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دجال اپنا تخت سجائے بیٹھا ہے جس کے بیک گراؤنڈ پر آئی آف آنر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دجالی پیروکاروں کا ایک قدیم نشان ہے جس کا آغاز فرعونی دور سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے تخت پر ایک سانپ لپٹا ہوا نظر آتا ہے جو عام طور پر شیطان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی سین میں اس کے تخت کے پیچھے پیرامڈ ہوتا ہے جس سے روشنی دکھائی دیتی ہے، جبکہ نیچے زمین پر کبھی دھوپ ہو جاتی ہے اور کبھی چھاؤں، جو کہ ایک شیطانی تنظیم کا نشان ہے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں ہو، کیونکہ اس طرح بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک سین میں نظر آتا ہے کہ دجال اپنی ایک فوج تیار کر لیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں جنگ کا منظر نظر آتا ہے، اور اسی سین میں ہمیں بلڈ مون یعنی خونی چاند بھی نظر آتا ہے، جبکہ اس کے بالکل سامنے ایفل ٹاور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران ایک جہاز ایفل ٹاور سے ٹکراتا ہے اور ایفل ٹاور کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ اس سین میں ہمیں 9/11 کی یاد دلائی جاتی ہے جس میں امریکہ نے خود حملہ کروا کر بدلے کے نام پر لاتعداد مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور اب اس سین میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ ایفل ٹاور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے اور اسی بہانے مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حیرت انگیز طور پر ہمیں اس سین میں ایک شخص نظر آتا ہے جس نے سفید رنگ کا ماسک پہنا ہوتا ہے۔ یہاں ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ شخص کرونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے۔ اس شخص کے پیچھے ایک قبرستان نظر آتا ہے جو ڈی پاپولیشن کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اس میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے اس وائرس کی آڑ میں دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے گا۔ پھر ہمیں ایک انجیکشن نظر آتا ہے جو اصل میں ویکسین ہوتی ہے، اور یہ ویکسین کرونا کے مریض کو لگائی جاتی ہے۔ اس انجیکشن پر ایک بار کوڈ بنا ہوتا ہے جس پر 666 یعنی شیطانی علامت بنی ہوتی ہے۔
दोस्तों ये वही बिल गेट्स वाली वैक्सीन है जिसके लगने के बाद हर शख्स को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हकीकत में उसके गुलाम बनने का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा हमें इस सीन में मशीन और इंसान का मिक्सचर यानी अजीब किस्म का रोबोट नजर आता है जो दर हकीकत जाली पैरोकारों का ट्रांस ह्यूमन एजेंडा है जिसमें हर इंसान को किसी मशीनरी के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और उसका कंट्रोल दजाली ताकतों के हाथ में होगा और इस तरह तमाम इंसान शैतानी ताकतों के इशारे पर नाचेंगे। फिर अगले सीन में हमें एक उड़ता हुआ परिंदा नजर आता है जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ होता है। ये परिंदा उड़ता हुआ आज़रबाईजान के एक टावर में पहुंच जाता है और उस बच्चे को यहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। बाद में दिखाया गया है कि ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का किरदार होता है। फिर दिखाया जाता है कि इमाम मादी अलैहिस्सलाम का किरदार खिलाफत का ऐलान कर देता है और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इमाम मादी के हाथ पर बैत कर देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि दज्जाल अचानक अपने एहराम से बाहर आ जाता है ताकि इमाम मादी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। दोस्तों थोड़ा सा आगे जाकर दिखाया जाता है कि ताबूत सकीना मस्जिद आया सोफिया से बरामद होता है। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक है जिसकी यहूदी सदियों से तलाश कर रहे हैं। रिवायात के मुताबिक इस ताबूत में मुख्तलिफ अंबिया के तबरुकात मौजूद हैं। इस एनिमेटेड फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसमें यह ऐलान किया जाता है कि असल तौरात मिल चुकी है और लोगों को यह बताया जाता है कि असल तौरात के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और सच्चे पैगंबर हैं। फिर इसे थोड़ा सा आगे चलकर दिखाया जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का यह किरदार तीर के जरिए उकाब का शिकार करता है। ये उकाब तीर लगने की वजह से मर जाता है और एक नाइट क्लब के सामने गिरता है। उकाब के गिरने की वजह से वहां लगी हुई एक तख्ती गिर जाती है जिस पर लफ्ज डेमोक्रेसी लिखा होता है। इस तख्ती के गिरने के बाद एक नई तहकीक सामने आती है जिस पर फ्रीडम यानी लफ्ज आजादी लिखा होता है। नाज़रीन गिरामी, इस सीन में दिखाया जा रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त में अमेरिका की अहमियत शैतानी जमहूरी निजाम और दजाली अड्डे खत्म हो जाएंगे और खिलाफत का सुनहरा दौर फिर से शुरू होगा। फिर आसमान पर चांद और सितारे दिखाए जाते हैं जो इस्लामी निजाम की नुमाइंदगी करते हैं। फिर कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 62, 63 और 64 को दिखाया जाता है। कुरान करीम की इन आयात में वो वाकया बयान किया गया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर गए थे और पीछे लोगों में ये बात आम हो गई थी कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। चुनांचे इन्होंने एक सोने का बछड़ा तैयार किया और इसकी इबादत शुरू कर दी। इस वीडियो के अगले सीन में वही बछड़ा दिखाया जाता है जिसके पीछे वर्ल्ड बैंक लिखा होता है। हैरत अंगेज तौर पर यही बछड़ा अमेरिका में चार्जिंग बिल के नाम से मौजूद है। अमेरिका में जहां ये बछड़ा मौजूद है इस जगह को अमेरिका का मालियाती मरकज ख्याल किया जाता है और यही वो जगह है जहां से हर तरह के दजाली कामों की फंडिंग की जाती है। प्यारे दोस्तों, फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ये कैरेक्टर अपनी तलवार से उस बछड़े का सर अलग कर देता है और साथ ही इस सीन में डॉलर्स की बारिश होती है। इस सीन का मतलब यह है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार अमेरिका के मालियाती मरकज का खात्मा कर देता है और डॉलर की हालत रद्दी से भी बरतर हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहूदी अपना तीसरा हैकले सुलेमानी तामीर कर लेते हैं, लेकिन वो इस मिशन में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाते। इसी मंजर में अचानक इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जहाज नजर आता है जिस पर तुर्की का झंडा बना होता है और इस जहाज का नाम हुदहुद दिखाया जाता है। हुदहुद को बहादुरी, अक्लमंदी और वफादारी की अलामत समझा जाता है। इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। दोस्तों, फिर अगले मंजर में हमें तुर्की का परचम नजर आता है जो खिलाफत के परचम में तब्दील हो जाता है और इसके साथ ही पीछे आजान की खूबसूरत आवाज सुनाई देती है जिसका मतलब है कि खिलाफत कायम हो चुकी है और यरूशलेम की पाक सरजमीन नापाक यहूदियों से आजाद हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी सीन में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार जहाज से उतरकर दजाली कुव्वतों का खात्मा कर देता है और इस्लाम पूरी तरह छा जाता है और आखिर में पीस यानी अमन लिखा हुआ नजर आता है। नाज़रीन गिरामी, ये थी तुर्की की जानिब से बनाई जाने वाली वीडियो जिसने तमाम दजाली कुव्वतों को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि मुसलमान हर यहूदी साजिश से बाखूबी वाकिफ हैं और इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया पर सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा।
انشاءاللہ ایک دن امام ظہور فرمائیں گے اور یہ دجالی طاقتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور یہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا آئے گا کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، پوری دنیا کو وہ عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا کہ جیسے کہ یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو، اور یقیناً وہ وقت ضرور آئے گا۔ اور دعا ہے کہ پروردگار عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ایک لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔